मजीद फुरक़ान हमीद की मुबारक आयतों की तिलावत का सिलसिला जारी व सारी है और इस महफ़िल में अनवार व बरक़ात की बारिश में इजाफ़ा भी हो रहा है। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं अगले तालिब इल्म ज़ैनुल आबिदीन दर्जा सानिया को दावत कलाम पाक देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे ज़ैनुल आबिदीन जो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुसफ़्फ़ा